तो फ्रेंड्स यूट्यूब रे बर्तमान बहुत ही बड़ समस्या गोटे चली कौन ना नोटिस देखो आपड़ जिते यूट्यूब रे वीडियो अपलोड करटा आपंकर लंग वीडियो हो कि आपंकर शॉर्ट वीडियो हो जो आप अपलोड कर दौन से गोटे नोटिफिकेशन कौन आसूची ना नोटिस देखो जो लंग वीडियो रे जो नोटिस ऑप्शन आसूची कि आपंकर जो शॉर्ट वीडियो जो नोटिफिकेशन आसूची सेटा आपंकर चैनल पे कौन प्रभाव पकेबो कि सेटा आपंकर चैनल पे फ्यूचर रे कौन प्रॉब्लम हे पारे कोन ना बहुत सारा क्रिएटर वीडियो रे कमेंट करछन कि भाई हमर जो वीडियो रे नोटिस पळि आसिला तो यार माने कौन रही तो यही जो नोटिस आसूची आम वीडियो रे एटा हमको फ्यूचर रे किछि प्रॉब्लम करिवो कि किबा आम चैनल जदी मोनेटाइज हेइ नाही ताले आम चैनल प्रति किछि प्रॉब्लम होबो कि किबा आम चैनल जदी मोनेटाइज हेइ जाईछि ताले आम चैनल प्रति किछि प्रॉब्लम होबो कि तो आपनकर चैनल रे भी जदी एही नोटिस ऑप्शन देखो नाही ताले फ्यूचर रे निहाती आपनको एही नोटिस ऑप्शन देखा जिवो कोन पाना वर्तमान एटा ट्रायल बेसिस रे समस्त क्रिएटर मानकु दिया जाउछि तो फ्यूचर रे आपनको एही जो नोटिस ऑप्शन आपनको निहाती शो करि पारे तो एही जो नोटिस रो माने कोन रहिछि एवं आपनकर चैनल प्रति एटा कोन प्रभाव पकेबो तो एही वीडियो को देखिले आपनकर मन रे थिबा सब कन्फ्यूजन दूर हो जिवो आगुर कोन होतला ना आपन जतबेले वीडियो अपलोड कर दोथले सेतबेले आपन कोन ऑप्शन आस्तो प्रथमे आपनकर विजिबिलिटी आस्तबो सेटा आपनकर पब्लिक लेखा आस्तबो तापर आपनकर देखिबे मोनेटाइजेशन जदि आपनकर चैनल मोनेटाइज हो जाइथिबो ताहले आपनकर एटी ग्रीन डॉलर शो करिवो एवं बहुत सारा क्रिएटर क्वेश्चन मध्ये करथिले कि भाई हमर जो वीडियो रे ग्रीन डॉलर कोन पय शो करू नाही ओके तापर आपनकर थिबो कोन ना रेस्ट्रिक्शन आपनकर थिबो जोटे कि आपनकर नॉन थिबो तापर आपनकर जो क्वालिटी थाए तो ए तीन चारटी ऑप्शन कोन होतला ना आगु आसुतला किंतु वर्तमान समय आपन जतबेले वीडियो अपलोड करचंती सेतबेले देखिबे आपन गोटे ऑप्शन कोन आस्तुओ विजिबिलिटी तळुको आपनकर नोटिस लेखा जाइथिबो आउ किछि भी सेठी लेखा जाई नथिबो एवं सेठी डैश चिन्ह लेखा जाइथिबो तो से डैश चिन्हर माने कोन रहिछि तो सेटा को हमें आज हम जानिबा ओके तो एई जो अपडेट यूट्यूब तरफ न्यू आसीछि आपन जतबेले से नोटिस ऊपर क्लिक करूचंती तो आपन को लेखा आसीबो कोन ना नो नोटिस तो यार माने कौन रही ओके देखो शॉर्ट क्रिएटर माने भी मध्य सेमती बहुत सारा कमेंट करथिले कि भाई आमे जतबेले वीडियो अपलोड कर दउछु तो आम वीडियो रे कोन आसुछि ना नोटिस आस जाउछि एवं बहुत सारा क्रिएटर जो वीडियो रे नोटिस आसीछि से वीडियो को से माने डिलीट मध्य कर देचंती मते स्क्रीनशॉट मध्य से माने शेयर करथिले कि भाई आमे देखंतु ए जो वीडियो रे हमर नोटिस आसीछि तो सेही वीडियो को आमे डिलीट कर देजु तो शॉर्ट वीडियो रे नोटिस आसिले आपण कोन करिवे एवं आपनकर लॉन्ग वीडियो रे जदी नोटिस आछुछि ताहाले आपनकर माने कोन रहिछि नोटिस परे जो डैश ऑप्शन लेखा जाइछि तो सेही डैश रो माने कोन रहिछि ओके देखंतु प्रथमे आमे शॉर्ट वीडियो विषय जानिबा देखंतु आपनकर जदी शॉर्ट वीडियो रहिछि आपण शॉर्ट वीडियो जदी क्रिएटर रहिछंती किबा शॉर्ट वीडियो जदी आपण अपलोड करछंती ताले आपण वीडियो अपलोड कर सारिया पर आपण जतबे जाई कि आपनकर देखुछंती शॉर्ट वीडियो को देखुछन सेतबे आपनकर शॉर्ट वीडियो रे कोन लेखा जाउछि ना नोटिस लेखा जाउछि देखंतु सेही जो नोटिस कोन पय आपन आसुछि देखंतु आपण जदी शॉर्ट वीडियो रे कोनोसी म्यूजिक यूज करछंती एवं म्यूजिक यूज करिया पर आपण जदी शॉर्ट वीडियो रे किछि भी प्रोडक्ट को आपण टैग करूछंती ताले कोन होबो ना आपनको सेही नोटिस आसीबो कोन पय ना जदी आपण कोनोसी शॉर्ट वीडियो अपलोड करछंती एवं गोटे प्रोडक्ट को टैग करूछंती आपनकर ओरिजिनल वॉइस सेटा रहइबा आवश्यक रहिछि जदि आपण सेटार ओरिजिनल वॉइस दउ नहांती एवं सेटार आपण कोन करछन ना गोटे म्यूजिक लगे दउछंती आपण जानथिबे जदि शॉर्ट वीडियो रे कोनोसी भी म्यूजिक यूज करछंती ताले आपण कोनोसी भी प्रोडक्ट को टैग करि परिबे नाही जदि भी आपण टैग करछंती आपण कोन आसीबो ना गोटे नोटिस ऑप्शन आपण को आसीबो कोन पाना YouTube रे जो गाइडलाइन रहिछि आपण शॉर्ट वीडियो रे जदि कोनोसी प्रोडक्ट को टैग करछंती ताले सेटार आपण म्यूजिक यूज करि परिबे नाही तो सेटा आपण कोन आसुछि ना गोटे नोटिस आसु आउ देखंतु आपनकर जो लॉन्ग वीडियो रे जदि भी कोनोसी नोटिस आसुछि ताले आपण को केमती साइन आसीबो किमा आपण को केमती सिग्नल आसीबो तो प्रथम देखो जो नोटिस रही जदि डैश रोचे जदि आपण तार ऊपर क्लिक करछन नो नोटिस लेखा जाउची ताहले आपनकर चैनल पय किछि भी प्रॉब्लम नाही किबा आपनकर वीडियो प्रति किछि भी प्रॉब्लम नाही जेमति कि आपनकर वीडियो रे जदि भी किछि प्रॉब्लम होउची ताहले आपनको तीनोटी सिग्नल आपनको एठी देखिया मिलिबो जेमति गुटे ग्रे कलर आपनको नोटिस देखिया पड़िबो सेकंड रे आपन गुटे येलो कलर आपन नोटिस देखिया पड़िबो एवं आ गुटे रहिछि आपनकर कोन ना रेड कलर नोटिस आपनको देखिया पड़िबो तो देखंतु एई जो तीनोटी कलर रहिछि एई जो तीनोटी कलर जदि आपनकर वीडियो रे आसुची ताहले एई तीनोटी कलर रो माने कोन रहिछि किबा ए जो तीनोटी कलर भितरु जोटा भी आपनकर वीडियो पळि आछि तो आपनकर चैनल पय बहुत ही बड़ प्रॉब्लम क्रिएट कर पारे किबा को गुटे नोटिफिकेशन आसुछि जहा कि आपनको सडन एक्शन निहाती नबा आवश्यक रहिछि म आपनको डिटेल्स रे कहूछि ओके तो प्रथम देखंतु आपनकर जदि ग्रे कलर आसुछि जदि आई बटन आसुछि ताल तार माने कोन रहिछि ना एटा होछि गुटे इन्फॉर्मेशन रिव्यू लेटर ता माने एई जो जदि आपनकर वीडियो रे गुटे ग्रे कलर नोटिफिकेशन आसुछि ताहले आपण कोन करि परिबे ना एटा गुटे इन्फॉर्मेशन रहिछि आपनकर चैनल पय किबा आपनकर वीडियो पय तो एटा को आपण परे रिव्यू कले चलिबो एटा आपनकर चैनल पय किछि भी अर्जेंट नाही एवं किछि भी प्रॉब्लम नाही एई जो नोटिफिकेशन ऊपर आपण पछरे ताकू रिव्यू करि परिबे एवं आपनकर वीडियो ऊपर आपण क्लिक करिकि किबा से जो नोटिस ऊपर क्लिक करिकि आपण देखि परिबे संगे संगे आपनकर किछि भी अर्जेंट नाही आपण परे चाहिले तार सॉल्व मध्य करि परिबे जदि आपनको येलो नोटिफिकेशन आसुछि ताहले आपनको निहाती सतर्क रहयक पड़िबो जेमति कि एटा कोन होबो ना आपनकर लिमिटेड एड लागिबो आपनकर जो वीडियो रे आपण किछि तो मिस्टेक करथिबे किबा जो YouTube रो जो रहिछि तार कम्युनिटी गाइडलाइन रहिछि किछि तो आपण भायोलेट करथुबे
ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଲିମିଟେଡ୍ ଆଡ୍ ଲଗାଇ ଦିଆଯିବ କିମ୍ବା ଏଜ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରିଦିଆଯିବ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଏମିତି କିଛି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ହେଉଛି ଏଜ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ କ'ଣ କରିବ ନା କରିଦେବ କିମ୍ବା ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଭିଜିବିଲିଟି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଭିଡ଼ିଓର ଭିଜିବିଲିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ କ'ଣ କରିବ ମାନେ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିଦେବ। ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ସେଣ୍ଡ କରିବା କଥା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ସେତିକି ରେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଭିଜିବିଲିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ କ'ଣ କରିବ ନା ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିଦେବ କିମ୍ବା ମାଇନର ପଲିସି ଇସ୍ୟୁ ରହିଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସେଟାରେ ପଲିସି ଇସ୍ୟୁ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିହାତି ଦେଖିବା ଦରକାର ଏବଂ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ନିହାତି ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ରହିଛି ସେଟା ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍କ କରିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ କିନ୍ତୁ ସେଟାରେ କିଛି ଯେଉଁ ଫିଚର୍ସ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଲିମିଟ୍ କରିଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଚେକ୍ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ରେଡ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସିରିୟସ୍ ଇସ୍ୟୁ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସଡନ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି ୟୋର ଭିଡ଼ିଓ ମେ ହାଭ୍ କପିରାଇଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓରେ କପିରାଇଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ରହିଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ରହିଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମନିଟାଇଜେସନକୁ ମଧ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇପାରେ। ତ ରେଡ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ରେଡ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ କ'ଣ ମିଷ୍ଟେକ୍ କଲେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟି ଗାଇଡଲାଇନ୍ ରହିଛି କିମ୍ବା ୟୁଟ୍ୟୁବର ଯେଉଁ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ପଲିସି ରହିଛି ସେଟାକୁ ଆପଣ ଭାଉଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ସେଠି ଆପଣ ନିହାତି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଦେଖିକି ଜାଣିବେ ଏବଂ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଜଲ୍ଦି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁ ମନିଟାଇଜ ହେଇଥିବ ମନିଟାଇଜେସନକୁ ମଧ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁକୁ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇଜିଲି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ୱାଇଟି ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ୟୁନିଟି ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆସିଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଦର କ୍ରିଏଟର ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦେଇଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ୱାଇଟି ଷ୍ଟୁଡିଓ ଆପଣ ଓପନ୍ କରିଦେବେ, ୱାଇଟି ଷ୍ଟୁଡିଓ ଓପନ୍ କରିଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଖାଯାଇଛି କ'ଣ ନା ଆକାଉଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍। ତ ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆକାଉଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କପିରାଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆସିଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିଟି ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆସିଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିତରୁ ଯଦି କୋଉଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିବ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଫସି ଯାଇପାରେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓରେ କେବଳ ନୋଟିସ୍ ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଡ୍ୟାସ୍ ଲେଖାଯାଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଆଇକନ୍ ଭିତରେ କୌଣସି ବି ଆଇକନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶୋ କରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରତି କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରତି କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେମିତିକି ଆପଣ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଲେଖାଯାଉଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ଲେଖାଯାଉଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଭିଜିବିଲିଟି ଲେଖାଯାଉଥିଲା। ତ 3ରୁ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି କେବଳ ଭିଜିବିଲିଟି ଏବଂ ନୋଟିସ୍ ଲେଖାଯାଉଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ଟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଆଇକନ୍ ଶୋ କରିବ ଏବଂ ସେଇ ଆଇକନ୍ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ ରିଲେଟେଡ୍ ଆପଣ ଆଉ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିନେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।